सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ନହୁଷଙ୍କ ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଋଷିଗଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସର୍ପ ରୂପରେ ସେ ଭୀମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଧର୍ମବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ନହୁଷଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଜାତି ରାଜା ହୋଇ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀ ଏବଂ ବୃଷପର୍ବାଙ୍କ କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ହୋଇ ଯଜାତି କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିବାରୁ ଶୁକମୁନି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦେବଯାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କିପରି ଭାବେ ବିବାହ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପତ୍ନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରିଚାରିକା ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ ତାହା ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଶୁକମୁନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶୁକୋବାଚ ଖଟଇ ଦେବଯାନୀ ତୁଲେ ଯଜାତି ସଙ୍ଗେ ଭାବ ଭୋଳେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରୂପ ଗୁଣ ଦେହେ ଯଜାତି ଦେଖି କାମେ ମୋহে ଦେବଯାନୀର ପୁତ୍ର ଦେଖି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନିତେ ମନେ ଦୁଃଖୀ ମିଳିଲା ରାଜାରେ କାନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପୁତ୍ରାର୍ଥେ ତେଣୁ ସେ ହୋଇଲେ ମୋହିତ ଦୈବ ବଶେ ବୁଦ୍ଧି ହତ ଦେବଯାନୀ କି ନ ସୁମରି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବାକ୍ୟ ମନେ ଧରି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସଙ୍ଗେ କମେଳେ ରାଜା ଶୟନ ଋତୁ କାଳେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଳା କଲା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ କଲା ଯଦୁତୁର୍ବସୁ ବେନି ଭାଇ ଦେବଯାନୀର ଗର୍ଭ ହୋଇ ଆବର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିଲେ ଦ୍ରୁହ୍ୟୁ ଅନୁପୁରୁ ସେ ଦେବଯାନୀ କୋପ ଭରେ କହିଲା ପିତାର ଆଗରେ ପିତା ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦଇବେନି କର ଯୋଡ଼ି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ତୁଲେ ରାଜା ନିତେ ରାତ୍ର ଦିବସ ତା ସଙ୍ଗତେ ତାହାର ବସ ପ୍ରାୟ ରହେ କୋପ ନୟନେ ମୋତେ ଚାହେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରେମ ବନ୍ଧ ଆସେ କେବେ ହେ ନ ମିଳେ ମୋ ପାଶେ ହେମନ୍ତେ ଦୁହିତା ବଚନେ କୋପ ବସିଲା ଶୁକ୍ରମନେ ମିଳିଲା ରାଜାର ସମୀପେ ଗରୁଡ଼ ମିଳେ ଯେହ୍ନେ ସର୍ପେ ବୋଇଲେ କୋପ ଭର ହୋଇ ଅଧର୍ମ ଆଚରିଲୁ ତୁହି ମୋର ଦୁହିତା କଲୁ ଦୂର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମନୋହାରୀ ତୋର ତୁ ଏବେ ଜରା ରୂପ ହୋଇ ମନ୍ଦିରେ ଥା ନିତ୍ୟ ଶୋଇ ଏମନ୍ତ ସାପ ଦେଲେ ମୁନି ତକ୍ଷଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦେହ ଘେନି ଯଜାତି ରହିଲା ଶୟନେ ଉଠି ନ ପାରେ ରାତ୍ର ଦିନେ ଏମନ୍ତେ ତାର ପାଞ୍ଚ ସୁତ ବେନି କନ୍ୟାର ଗର୍ଭୁଜାତ
होई बढ़िले दिने दिने तेज प्रचंड सूर्य जेन्हे एमंते किछि दिन अन्ते जजाति भोग मने चिन्ते भोमुनि मते दया कर ए कष्ट जेणे होए पार कांदिन जीवन बिकले पड़ी भृगुर पाद तले स्वभावे दुही तार पति बोलोई मते कर गति तार बिकल देखी मुनि बोइले चित्ते दया घेनी बोलंती शुण नृपवर मोर वचन एबे कर सुतकु जरा रूप देई संसार भोग कर तुही से राजा पुत्रंकु अणाई बोलई समीपे बसाई हे पुत्रे देख मोर रूप गुरु जे मोते देले साप वृद्ध होइली जुबा काले सूर्य जे सने सायंकाले देख ए मनुष्य शरीर विष्णुर भोगर मंदिर इंद्रिय भोगे जीव रहे यज्ञ पुरुष बसे देहे देवे इच्छन्ति जे शरीर निष्फल होइला मोहर जदुकु बोले नृपवर तू पुत्र मोर बोल कर मोजरा शरीर तू निय तोर बयस मते दिय भोग मु करी दिना केते तोर बयस देवी तोते एमंत राजार बचने जदु बोलोई कोप मने दुर्लभ मनुष्य शरीर विष्णुर पूजार मंदिर यज्ञ पुरुष एहा मध्ये विषय भुंजई आनंदे देवे न पांति जाहा भावी मुताहा के मन्ते छाड़ीबी एमंत जदु मुखु शुणी कोपे बोलई नृपमणि मोर वचन तू न कलु राजभोग को इच्छा कलु तो वंशे राजा जे होइब मूर्धना फाटी प्राण जीव एमंत साप ताकु देई पुत्रंकु जणे जणे राई दुर्बसु द्रोह्यो अनुतिनी राजा बचने हेले तुनी पुरु जे थिला राजा पछे तक्षणे मिलिला प्रत्यक्षे कपोली बेनी कर जोड़ी कहे नृपति पादे पड़ी भोता तो मोते आज्ञा दिय मोर बयस तुम्भे निय तो वृद्ध रूप दिय मते मो रूपे बंच दिना केते एमंत कही नृप बला पितांकु निज रूप देला निश्चले रहिला ता मन एमंते गला केते दिन पुरुकु जरा रूप देई राजा होइला दिव्य देही भोग से कला नाना मते इंद्रिय लालसायते होइला सात द्वीपे राजा धर्मे पालिला जन प्रजा निश्चिंते देव जानी संगे भोग से कला नाना रंगे सुजन जने एहा सुनी तरिब भव तरंगे।